अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज बुर्ज जौज़ा के अफराद की शख्सियत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बुर्ज जौज़ा जिसे इंग्लिश में जामनाई कहते हैं, इनकी तारीख पैदाइश 21 मई से 20 जून के दरमियान जिन ख़वातीन व हज़रात की पैदाइश हुई है उनका बुर्ज जौज़ा है। हाकम सितारा इनका तारद है। लकी पत्थर जो इनके हैं वो ज़बरदस्त जर्द हकीक और ज़ुमुर्द है। लकी रंग जो इनके लिए सबसे बेहतर है वो सब्ज़ और फिरोज़ी, पीला और जर्द। लकी अदद इनके 5 हैं। लकी धात जो इनकी है वो पित्तल और तांबा है। बुर्ज जौज़ा के तहत पैदा होने वाले अफराद दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। उनमें से बेशतर ज़हीन और इल्म के शदाई होते हैं। इन्हें हर किस्म की इल्मी सरगर्मी से गहरी दिलचस्पी होती है, लेकिन वो लगातार मेहनत से जी चुराते हैं। हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। तब्दीली के खुगर और बाग बहार शख्सियत के हामिल होते हैं। जौज़ा लोगों की शख्सियत दो नुमायाँ पहलू होते हैं। उनकी दोहरी शख्सियत से ये अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है कि सच कहाँ ख़त्म होता है। जौज़ा लोगों से बातों में जीतना आसान नहीं। वो सहर बयान मुकर्रर होते हैं। वो बात करने के फ़न से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। हाज़िर जवाब भी होते हैं और दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन और तंज़ो मज़ाक़ के काबिल ज़िक्र सलाहियत के हामिल होते हैं। उनसे बहस व मुबासे में जीतना बहुत मुश्किल होता है। उनकी क़ुव्वत मुशाहदा भी बहुत अच्छी होती है। वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल खूब जानते हैं। मौका महल देख कर गुफ्तगू करते हैं। मसलत पसंद होते हैं और उनकी शख्सियत बाग व बहार होती है। वो हमेशा ताज़ा दम दिखाई देते हैं। 40 साल की उम्र में भी काले जुबाए दिखाई देते हैं। जौज़ा लोगों की मामलात ज़िंदगी और काम की यकसानियत से सख्त उलझन महसूस होती है। वो काम की यकसानियत से बहुत जल्द उकता जाते हैं। जौज़ा लोगों को मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने का शौक़ होता है। जौज़ा लोगों की तबीयत में इज़्तिराब मौज़न रहता है, लेकिन वो हमेशा आइडियल और खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। उनका तसव्वुर लामहदूद होता है। दौलत, शोहरत, मोहब्बत और कैरियर से उसे इत्मीनान महसूस नहीं होता। वो आगे से आगे बढ़ता रहना चाहता है। वो ज़हनी तौर पर हमेशा तलाश में रहता है कि तलाश कभी ख़त्म नहीं होती। जौज़ा लोगों की आँखें चमकदार और जहानत से भरपूर होती है। वो मुतदिल, काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात के हामिल होते हैं। वो मसलत पसंद, ज़हीन और खुश तबा होते हैं, लेकिन मुतहम्मल मिजाज नहीं होते। वो आज़मूदा चीज़ों पर गैर आज़मूदा नई चीज़ों को तरजीह देते हैं। बुर्ज जौज़ा के तहत पैदा होने वाले लोग बहुत दोस्त रखना पसंद नहीं करते। ताहम उनकी करीबी और गहरे दोस्तों की तादाद महदूद होती है। वो दोस्ती को मुख़्तस खुश वक्ती का ज़रिया करार देते हैं, लेकिन ये बात पसंद नहीं करते कोई उन्हें पिछली बातों पर तनकीद का निशाना बनाए। वो माजी की तल्ख़ बातों को दोहराना पसंद नहीं करते। बात बराए बात के कायल होते हैं। उनकी क़ुव्वत इस्तिदलाल बहुत होती है। वो बेमानी बातों को भी अपना इस खुदादाद सलाहियत और जहानत से बामानी और मदमल बना देते हैं। वो गई बात गई के कायल होते हैं। जो लोगों को नए नए दोस्त और अनवा व अक़साम की चीज़ों से गहरी दिलचस्पी होती है। वो ज़हीन और मुतजस्स होते हैं। जौज़ा लोग समाजी तकरीबात में अपनी जहानत और खुश मिजाजी के बायस सब की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। वो हर किस्म के माहौल में फ़ौरन घुल मिल जाते हैं। वो हर मौजू पर बेतकान गुफ्तगू करते हैं। वो अपनी सहर बयानी से लोगों को पहली मुलाकात में तासीर कर लेती है। उनकी दोस्ती संजीदा और कम गो और बाल की खाल निकालने वाले लोगों से अच्छी साबित नहीं होती। जौज़ा अफराद पहली मुलाकात में बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए नहायत मौजू दिखाई देती हैं, लेकिन ख्याल रखें क्योंकि ये हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो दिखाई देती है वो हकीकत में भी वैसे ही हो। जौज़ा लोग हर माहौल और हर किस्म के लोगों में फ़ौरन घुल मिल जाते हैं। वो हर किस्म की बातचीत में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हैं और वो लोग उनकी भरपूर तवज्जो से फ़ौरन मुतासर हो जाते हैं।
وہ بہت اچھے سامع بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار یا تجارت کی کسی بھی موضوع پر بات کریں، جوزا شخص اس موضوع سے نہ صرف گہری دلچسپی کا اظہار کرے گا بلکہ حیرت انگیز طور پر آپ کی باتوں پر اپنا مثبت رد عمل ظاہر کرے گا اور آپ کے سوال کے جواب میں وہی کہے گا جو آپ چاہتے ہوں گے۔ اور جب بات چیت کاروباری رفاقت کے بارے میں ہوگی تو آپ یہ جان کر اور محسوس کر کے خوش ہوں گے کہ وہ آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کا ہم خیال واقع ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جوزا شخص 5 منٹ قبل آپ کے معیار پر پورا اترا تھا، مخص 5 منٹ گزرنے کے بعد قطعی مختلف سوچ کے حامل دکھائی دے گا۔ وہ رائے بدلنے میں دیر نہیں کرتے اور معمولی اختلافات کو بعض اوقات بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شریک کار پریشان ہو سکتا ہے۔ جوزا بزنس پارٹنر کی بہترین صلاحیتوں سے اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہوں تو مناسب یہ ہے کہ ان پر جسمانی محنت کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے، البتہ ذہنی محنت جتنی چاہے کروائی جا سکے گی۔ وہ ذہنی محنت سے کبھی تھکان محسوس نہیں کرتا، اس کے جسم کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ محنت سے زیادہ رفتار پر زور دیتے ہیں۔ جوزا افراد بلا شبہ اچھے منظم بھی ہوتے ہیں۔ جوزا افسر بے چین طبیعت کا مالک ہوتا ہے، لیکن ذہین افسر بھی وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے اہل ہوتا ہے، لیکن وہ نہ تو زندگی پر قیادت کے فرائض انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی حکم چلا سکتا ہے، کیونکہ ایک جگہ پر جم کر کام نہیں کر سکتا۔ جوزا ملازم ماتحت خواہ کسی بھی عمر کے ہوں مستعد اور جوان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تیز بولتے ہیں اور تیز چلتے ہیں، ان کی سوچ بھی بہت تیزی سے بدلتی ہے، ان کی قوت فیصلہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ وہ ذہین اور مثبت سوچ کے حامل، وہ خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جوزا والدین کے لیے ماں باپ کا کردار ذمہ داریوں کی ادائیگی آسان نہیں ہوتی۔ وہ اپنی دنیا اور اپنی سوچ میں مگن رہنا پسند کرتا ہے، لہذا ان کے بچوں کی نگہداشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی الجھن محسوس کرتے ہوں گے۔ تاہم والدین کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں، ان پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کرتے جو انہیں گوارا نہیں۔ جوزا ماں کی گرفت بچوں پر جوزا باپ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جوزا عورتوں کی شادی کے بعد گھر سے زیادہ باہر کی مصروفیات سے دلچسپی رکھتی ہے، لہذا جب اس پر بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو اس کے لیے گھر اور باہر دونوں کی ذمہ داریوں سے بیک وقت عہدہ برا ہونا آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے لیے گھریلو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں اس کی مدد کرے تاکہ اس کی گھر اور گھر سے باہر کی دلچسپیاں برقرار رہ سکیں۔ جوزا بچے ذہین اور چنچل ہوتے ہیں، وہ تحقیق، تلاش اور سیکھنے کے متلاشی رہتے ہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ تحقیق، تلاش اور علم کی طلب ان کے مزاج میں رچی بسی ہوتی ہے۔ بیجا پابندیوں اور دراک ٹوک سے ان کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کا اثر ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوا کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی اسے گھر پر چھوڑنا پڑے تو بہتر ہے کہ اس کے پاس کئی مختلف کھلونے اور رنگ برنگی تصویریں اور کتابیں بکھیر دی جائیں تاکہ وہ ان میں مصروف رہ سکے۔ جوزا بچوں کی شخصیت دلچسپ اور پرجوش اور روشن ہوتی ہے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔